أعزائي الطلبة مرحبا بكم. Bon, البارح حبسنا dans l'explication du programme et on a fait tourner le programme, bien sûr avec des paramètres bien précis. Et regardez maintenant, quand le programme tourne et converge, ça veut dire quand le programme arrive aux critères de convergence qu'on lui a dit. Alors regardez ici, donc les critères de convergence ici pour la température, on a dit c'est inférieur à 10 à la puissance moins 5. Là, il est arrivé à 10 à la puissance moins 7. Ça c'est pour V. Et ça c'est pour U. Et ça c'est pour S zoom et S max. Voilà. Alors regardez ici. Il faut que tous les paramètres convergent de la même façon. واش معناها لازم يكون le profil de température لازم تكون la température l'erreur sur la température est inférieure à 10 à la puissance moins 5 et l'erreur sur U est inférieure à 10 moins 2 هنا الحق حتى 10 moins 3 ou le V 10 moins 2 donc voilà غير الحق moins 3 حبس le programme. وهادو اللي من تحت هادو c'est les critères de convergence dans le temps. Donc راهم ملاح هنايا dans le temps ils sont très très bien. Et voilà, donc on fait on appuie, continue. Voilà. Donc dès que le programme a atteint les critères de convergence, donc maintenant on peut représenter les résultats. Alors comment représenter les résultats? Alors maintenant, comment représenter les résultats? Alors ce cas-là, c'était pour Reynolds égale à 1 et W égale à 0. Ça veut dire que c'est le cas sans rotation. Donc ici, on a le cas sans rotation. Donc ça, c'est le premier cas. Alors donc, les résultats qu'on peut bien sûr représenter. Donc, on a la fonction de courant. La fonction de courant décrit l'écoulement, la pression P, U, V, T et W. هادو كاع نقدروا نديروهم en 2D. Voilà. Donc, كيفاش نديرو؟ نجيو هنا, on appuie sur le tech plot. Voilà. Regardez d'abord. Alors, si je viens ici dans le fichier du programme, dans le fichier du programme. Regarde. هذا graphe, c'est le dernier fichier. فيه كاع les résultats mais هذا نحنا ما نستعملوش. C'est pas ça que je veux. Regardez ici, تلقاو 0, 1, 2, 3, 4. هادوما 1, 0, 3, 2, 4, ça veut dire c'est dans le temps. Dans le temps 0, dans le temps 1, dans le temps 2, c'est le compteur de temps, c'est ITRT. Voilà. Donc PP, comme PP, comme STR. STR, il y a la fonction de courant. Par exemple, alors regardez, les résultats le temps 3 ou les résultats le temps 2, kif. Allez, parce que ما كاينش une transition dans le temps. معناه ما عنديش ظاهرة اللي راهي يعني تتغير وفق الزمن. عندي يعني ظاهرة اللي ما عندها حتى علاقة بالزمن. C'est pour ça que soit le fichier 3 ou le 2 راح نلقاو les mêmes résultats. Alors نجي هنا, par exemple je prends 3, نجيو لهنا. Alors donc هنا vous allez avoir la fonction de courant. شوف معايا هنا. Donc voilà, donc ça c'est quoi? Donc ça c'est واحد c'est X, واحد c'est Y وهذا c'est psi. Voilà. Donc هذه c'est la représentation en 2D. نقدروا نريبريزونطيوها في tech plot. Donc STR c'est la fonction de courant. Temp c'est la température. هذه TR c'est la température
variation de la température radiale. UR, la variation de U radiale. VR, la variation de V radiale. On n'a pas besoin de VV tani kif. Voilà. Et WR, c'est la variation de W radiale. Mais apparemment ici, on n'a pas. Voilà, donc je vais vérifier c'est quoi PP. Alors je vais vérifier PP c'est quoi. Alors kinji hna. Ah, PP. Alors kinji hna. Donc P3, ça veut dire c'est le fichier 129. Voilà, c'est P en 2D. وهذا VVV 4 fois. VVV 4 fois يعطيك VV. Donc on dit UU ou VV. UU VV, معناها c'est U et V en 2D. Voilà. Ça veut dire c'est U et V en 2D. Donc راه كامل هنا. و ce qui concerne W كيفاش سميناه c'est 167 vitesse W. Alors qui طلع لنا le fichier c'est WW. Voilà. Donc UU VV WW ou PP هما c'est les variables en 2D. Voilà. Alors انا دوك واش ندير نروح le fichier tacplot نجي الفايل lower data file نجي هنا نروح الفيشي تاعي تاع لي ريزولطا وين حطيتو انا راهو عندي في الدي فيشي ماستر فوالا 2020 راح البوبلي programme voilà sans rotation voilà. Donc انا باش حنبدا بلا فونكسيون دو كورون نجي هنا str نهبط عليها اوب وندير اوفرير اكس y لاين نو نجي هنا وندير اون 2 دي كارتيزيان وندير اوكي فوالا. بصح ما عنديش دي كونتور دوك واش ندير دونك نجي لهنا نحي هذا الكوشي تاع ماش نحي الكوشي تاع باوندري ونكوشي في كونتور فوالا. ومن بعد نجي لداتا triangulate فوالا نسيليكسيوني لا زون compute ok et voilà. Donc ça c'est la fonction de courant. Voilà, c'est la fonction de courant. Voilà. Alors دوكا باش ندير لها كيفاش نعدلها دونك باش نعدل لي كونتور نجي لهنا بلوت كونتور نتوما سيو تعاودوا كاع طونك لا فيديو راهي مسجله تقدروا تروحوا مارش اريير تعاودوا توليو مارش افون دونك يا با دو بروبليم. دونك عاودوا تبعوني كما نقولوا ستيب باي ستيب يا با دو بروبليم. نجي لهنا مور فوالا شوف معايا هنا مين وهنا ماكس. الوغ نجي نيو ليفلز فوالا مين دونك نعاود موان 0.1 2 3 2 3 60 59 وهنايا c'est 12.41 01. Voilà. Maintenant, je peux par exemple mettre 20 levels. Ok. Voilà. Donc, regardez. Non. Ça, c'est... Voilà, ça, c'est la fonction de courant. شوف معايا هنا. Alors, انا واش نجي ندير دوك نعاود نجي فوق لي كولور et je clique deux fois. يجيني هذا دونك نجي هنا contour type buff line and float هكذا
ونجي هنا نديرو الكحل هكا باش يبانو لي لين. فوالا شوف معايا هنا واش تلاحظ بلي في هنا سي لو وهنا سي l'huile. Les contours fleu l'huile et le contour flot ne sont pas les mêmes parce que les propriétés thermophysiques ماشي كيف والانترفاس هنا راهي باينه راهي في الوسط. الانترفاس راهي في الوسط. نقدروا نزيدوا في لو رابور دو فورم هنا درناه 4 نزيدوا فيه 8 سا ديبون. فوالا دونك ابري ماذا بيا هادو من سافيتير نسقمهم. دونك نجي هنا سور في 2 جو كليك دو فوا نجي سور رانج نحي هذا لو كوشي ندير انديبوندون. تعاودوا لازم تبعوني ديروا وتبعوا. فوالا نحط هنا في 1 ومن بعد جو كليك ايسي ونحط هنا 4 كيل. فوالا ومن بعد نجي هنا لاين ندير شو جريد باودر سا فو دير سي لو كونتور. فوالا نحي هذا هوب ونزيد نحي هذا هوب وندير كلاودز. فوالا جو بونس هكذا خير شباب. فوالا كوم سا سي ميو. مازال لي لا ليجوند انا واش يقول الاحمر هذا وشنو والخضر هذا وشنو. Ça c'est l'écoulement sûr mais bon qu'est-ce qu'il représente qu'est-ce qu'elle représente la couleur bleue, qu'est-ce qu'elle représente la couleur rouge. alors واش نجي ندير هنا نروح للبلوت contour voilà legend voilà show contour legend voilà راهي هنا vertical hop نرجعها horizontal voilà ومن بعد separate color bands نحي عليا هذا ونزيد نحي عليا هذا نزيد نجي هنا no box فوالا. شوف بلي راني عندي بزاف لي شيفر ابري لا فيرغول. نمبر فورما نجي هنا فوالا فلوات فوالا انا ماذا بيا غير دو شيفر ابري لا فيرغول اوكي ونشوف فوالا ما بزاف دو شيفر وبزاف نمبر نخلي غير واحد. فوالا فوالا سي ميو. نجي هنا ليفل سكيب فوالا نحط باغ اكزومبل 2 معناها يركزوا بال2 فوالا. ونجي هنا سا سي ليسباس تاع لا بوند الوغ نديرها باغ اكزومبل بوين 3 فوالا نزيد لها شويه بوين 4 باش تجيني مع الطول تاع لو رابور دو فورم بوين 5 فوالا بوين 6 فوالا. دوكا اوب ونجي نرفدها هكا جو كليك ونجي نرفدها ونحطها لهنا نزيد لها شويه بوين 7 فوالا ونسقمها فوالا. même اذا حصلتو تروحوا sur YouTube et vous allez essayer de voir comment utiliser le voilà. close. alors راح لي alors كيفاش نرجعو معليش نبدا الفورما ندير باغ اكزومبل زوج هكذا اوكي ومن بعد ندير واحد هكا باش يبانو فوالا ومن بعد نجي نبدا الفورما ندير واحد اوكي فوالا سي بون سي في voilà donc ça c'est la fonction de courant. donc regardez donc le rouge représente l'écoulement le plus fort et le bleu représente l'écoulement le plus ça veut dire c'est l'écoulement faible. alors شوف معايا هنا كاين اذا كان عندي ان écoulement négatif ماذا بيا هذوك الخطوط اللي يمثلوا ليكولمون نيجاتيف نديرهم اون بوينتيي. وين نروح نجي هنا كونتور فوالا ومن بعد نجي هنا لاينز هكذا ونقول له داشد نيجاتيف لاينز. واش معناها لي لين qui représentent des valeurs négatives sont discontinues et voilà ما كانش هنا مي بصح في بلاصه واحده اخرى يبانوا فوالا هكذا 0.8 ولا 0.5 اكسيتيرا مي هنا ما كانش ما يبانش لنا l'écoulement négatif. voilà et c'est bon. alors maintenant كيفاش دوكا comment je copie
Donc je viens ici كان عندكم كاع هادية تاع كابتور outil de capture هكذا يجيني هذا البلوس هوب ما باش ندير هوب اي هوب 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 اي فوالا نو بانلي هذاك الخط ما يعجبنيش هذاك لو تري نزيد نعاود outil de capture et voilà et voilà et voilà voilà et hop après واش ندير édition copier ونجي les équations ni les équations تاوعي وندير على كولي بصح انا ما نخليهاش هكا سي موش انا واش ندير pour que je représente les résultats نجي لهنا et je trace une insertion et je fais un tableau. Alors où sont passés les tableaux? Insérer un tableau comme ça, j'insère, voilà, et je crée les colonnes. نديرهم غير بالستيلو voilà comme ça على حسب واش عندي لي ريزولطا ومن بعد نشوف لا نزيد ولا ما نزيدش. فوالا حنا باش بور écrire les données voilà et c'est bon. après واش ندير نروح للريزولطا تاعي هذا اللي شفتو هذا ندورو الجهه الفوقانيه هذه هي دونك نجي هنا نو كونترير فوالا كونترول سي سوبريمي نجي هنا كونترول في يحكم بلاصه وحده في الطابلو اي فوالا فوالا et voilà donc ça c'était psy وهنا واش نكتب psy اللي بسمو السيمبول تاع psy هذا هو سي psy كيما درناها الوغ نجي هنا سيمبول تاع psy نرفدو كيما راهو فوالا كوم سا نعاود نجي هنا ونحطو هنايا فوالا c'est pas la peine une seule fois. On va واش ندير نكتب entre deux parenthèses psy entre deux parenthèses la valeur minimale et la valeur maximale. نجي هنا نعاود نروح للبلوت contour نجي هنا levels donc c'est 0 on la prend 0.12.4 donc c'est 0.124 donc voilà نجي هنا donc 0 et point alors on fait virgule comme ça 0.12.4 voilà et c'est bon voilà c'était ici la valeur de psy. Maintenant alors ce que je vais faire je vais essayer continuer donc je vais نكملهم هادو معليش نكملهم mais les autres cas لازم تخدموهم نتوما تاني c'est très important vous essayez de tourner le programme et vous essayez de représenter les résultats en بعد نزيد نوريكم comment interpréter les résultats voilà c'est difficile de travailler en ligne mais معليش bon ربي يفرج علينا كامل وكما نقولوا نتوما تتهناو وانا نتهنى bon bref. Voilà donc on s'arrête ici. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine.